A ver, bueno. Agradezco su comentario, compañeros, pero quisiera ver los duelos, la verdad. Entrevistan al hombre. Vale, por aquí. Espérate un momento, me he pasado. Van 3-0 estos dos, hostias. ¡Hostia, un hombre mayor! ¿Qué pedo? Mira, soy yo, gente, jugando YuGiOh. Mira, con chavalines, tío. ¡Qué verga! Adiós, espérate, quiero ver esto, gente. Quiero ver esto. Ay, no. ¿Qué asignatura das? Historia y geografía. Ah, no, tienen... Sí, tienen cianuro, pero eso son las cerezas. Ian. Mira, soy yo, gente. Cuando YuGiOh, no, Mystic Mind, hijo de puta. Mystic Mind. ¡Qué gonorrea, man! El viejo, qué cochino es el viejo, ven. Muchas me digo que soy de los casos más raros porque tengo un cuerpo débil, alta recuperación, flexibilidad y resistencia calmantes. ¡Ah, la verga! Literal, nuestro padre este hombre, es nuestro padre. ¿Cómo se llama? Espérate, quiero ver cómo se llama. Ay, espera. Y este hombre no lo hemos puesto, pobrecillo, ¿verdad? Ah, juega Tearlaments. El viejo papucho, tío. No mames, Mystic Mind. Se llama Jeffrey, gente. Nuestro padre Jeffrey. Madre, ¿qué haces ahí? Hijo de... No, si tiene resistencia a los medicamentos, es no es bueno. No son los medicamentos, es el calmante. Yes, throughout this weekend we'll have those how to play videos. Certainly if you watched the first one, you would have seen that, yeah, of course you can reduce your sí, la Danarán. Hay una cosa que se llama Tanzanita, Tanzarina o Tanzanita. I hope so too. It would be a very different take because we've seen the Rescue Ace, we have seen the Branded Chimera, we've seen the Unchained. These are Vamos a aprender a sacrificar al sol. Hijo de... Alta referencia. Que la mosca, tío. ¿Platino? No, porque Platino es una aleación. Ay, te lo puedes encontrar, pero... One of the most interesting things about playing in strategies like the one that Jeffrey is playing today is preparing for an event, as you just mentioned, there's that collection of decks that you expect to see. But once you get out of the first 2, 3, 4 rounds, quiero ver qué hace you Jeffrey, really expect to only play those decks. ¿Qué está jugando? Is one of the most unique strategies that I have ever seen 3-0 this far into an event. Hostia, pero el tema de anestesia es que te hacen, Darío. Yeah, so we actually took a look at his deck list. Aunque si te tienen que operar, no sé qué anestesia por eso contigo. We understand the premise of what he is trying to accomplish. We understand the combination of cards that will likely lead him to an alternate win condition. But we no puede, Vida Mística está baneada. Exactly that. Si no, está baneada entonces. Excited as you are at home to watch Jeffrey navigate his strategy. Yeah, you guys are in for a wonderful show. Hopefully. No da dolor, no, pero resistencia a los que son los calmantes, ¿no? Has dicho, ¿no? Claro, cuando te sedan, son calmantes. Que lo que hacen es que te duermes, te inhiben. Yo lo haría, dice. No puedes, te descalifican. No puedes, Danarán, no puedes. Ya te despierto, no puedes. Es que no puedes. Químicamente no puedes, es imposible. Es más, si se pasan con la doña te puedes quedar en coma. You still need to be able to navigate your strategy and find a way to win games against matchups that you're unfamiliar with, and I highly doubt Justin against Jeffrey's strategy prior to this. No sé, del sufrimiento diario. Así tu umbral de dolor sube. Y entre las suyas encarnadas, ¿me acuerdas de otras? Exodia. No jodas que Jeffrey está jugando Exodia. Y el chaval es el del Tearlaments. ¡No mames!
So the Tearlaments strategy does have some points of interaction here. There's Herald of the Orange Light, which is sometimes No, no puedo In creerlo. addition to that, you could also potentially see a one of halfness end up putting. No, este hombre es mi padre de verdad. With your Ahora el combo de Neos, Neospace con el So we're delfín. gonna start off with connector into the Aqua Dolphin. No me lo puedo creer. Esto es Exodia. At Justin's hand. And this will not only give us insight. No, este hombre es mi padre. Jeffrey mi padre. No mames. Le voy a hacer un icono para el canal, para la suscripción. And El que se suscriba en X tiempo tiene el iconito de Jeffrey. Kelbeck can summon out and No, que va, no es meta. Que va, no. Although we know what Jeffrey Y en is el trying to campo accomplish, le which quita is to what? assemble Le quita el all Ness. 5 pieces of the Forbidden One on the opening turn, exactly the path Vale, ¿le ha that visto la is mano? something that we're sure of. So it'll be interesting to see if Vale, claro, le ve la mano para saber si tiene Zantrat. Hostia, qué grande. So we're gonna take the 2 warrior monsters and we're gonna perform a link summon into Vale. ¿Y solda para tirar espadas? 2 tails of Ah, the se puede tirar las katanas, you ¿no? search a card. Generally speaking, that's just going to be discarded somewhere. A ver, ¿qué se along the line tira? combo. That's what a lot of the decks that are using a soul do. With the first effect. Ah, se busca un guerrero, vale. Effect is going to put a monster on the field. that will Está reveal nervioso, exactly where tiembla la Jeffrey's mano. gonna be going with this opening turn. So he did manage to add an Ignite, a Pendulum No jodas, monster. tiene Exodia en el deck. Yeah, this deck is going to incorporate. Tira una espada, we're un starting to see equipo. it, a variety of fire warrior monsters. Tira There's dos. Ignites in here. There's, in addition to that, a variety of other warrior monsters. It seems as though Jeffrey's strategy Ah, uno, vale, nivel is uno. in some way, shape, or form based on the idea of putting 2 warriors on the field as fast as possible, as reliable as possible. En términos de Zantrat no hay Zantrat. Oh, we are going to see the Kelbeck activated because a card was sent from the deck to the graveyard that's going to summon out Kelbeck and return Hostia, anestesia the completa, Assault joder. back into the extra deck. Que para cada cosa que te hagan, Disruption, anestesia but I don't completa. know if that's going to be enough. I genuinely am sitting along for the ride with you, watching Jeffrey pilot his strategy because he knew that card was in. Nada, entró y pegó y ya está. I ¿Qué have pedo? to assume he knows the path from this point with his combo deck. And he's going to add back the Durandal. Durandal can activate and just add another Fire War and just maybe keep going. I have to imagine based on his, I mean, I see an Ya, pero lo que quiere es robar, tortuguear y robarse Exodia, lo que quiere el viejo, tío. The extra deck and a variety of others that potentially with a card like. Nah, Jeffrey mi padre, le voy a hacer stickers, gente. It's actually a card that in the near future is going to, I believe, get some. Que tú imagínate, Darío, que te tienen que quitarte una muela, te tienen que dormir entero con la muela, XD. Claro, pero a mí me quitaron las 4 muelas del juicio. Pero me pusieron una anestesia local, ¿sabes? Each play when you're piloting a combo deck like Jeffrey is, that is so invested into one path. No mames, every en serio. individual play can really matter. Que aguantes el And dolor. sometimes when there's that Pero interaction que te puedes with morir por putting eso. back the assault to the extra deck, Que si when you're superas playing tu and umbral del practicing dolor strategy like this, you como need to be wary of, 2 veces y okay, media más de this is tu happening, I aguante, need to te pivot puedes my strategy. morir. I can Tu still cerebro get dice the que end se result, muere. but it's a different Dice, line no of aguanto más, me decision. The tree muero. of decision-making has to be altered. No joda, es verdad. But right now, it should be more or less green light for Jeffrey. We've seen the hand, the main... Sí, no joda, es buena idea. No mames, no mames. Lo que pasa es que se usan otras cosas, Danarán. Se usa, en Master Duel se usa el loto. El loto rojo se usa. Ignis Phoenix, the Draco Slayer. So this is a card that was popular in the Draco Slayer strategies that came out last year. Instant Fusion. This card is actually a singleton that he's going to be using with the other Ignite monsters. Pero that si are el otro men operating tenía in el his campo. decklist. Now he's also now going to play the Instant Fusion. Yeah, so I commented on noticing. Ah, mira, este tío es un team, es un equipo. Earlier now, here is the Flame Swordsman. Talk about coming with an iconic deck strategy. ¿Os habéis dado cuenta que el chico este que juega Tearlaments es de un equipo? Se llama Equipo Team Hypnotic, ¿no? Tú imagínate que llegas a tu equipo y le dices, equipo, me acabo de ganar un Exodia. No me lo puedo creer. Eso que no me lo puedo creer. Jeffrey, que es un hombre de casa, honrado, trabaja todos los días, sus 10-12 horas, y el tío va a ganar con Exodia. Hombre, Diego, ¿qué tal? Va bastante bien, va bastante divertido. Ha habido algún duelo, otro duelo un poco injusto, la verdad. Sobre todo, el que más me ha gustado de momento es el de Tearlaments contra Brandon Chimera. No, pero tiene el deck, tiene que buscárselo. Está tortugueando, está aguantando. Este de que te robaste todo el deck y que te salga Exodia. Y si no, tortuga.
Pero con el deck que lleva el oponente, mejor Monster, you know, typically this probarlo has en been un seen in turno. Draco Slayer strategy, but actually has the branch over to the Ignite strategy as well. You know, Jeffrey's really showcasing a variety of cards that we don't see all that often. Nah, Exodia es de la mano. Cuando te robas Exodia ya es con King Condition. Juega con Ignister. No, se llaman Ignister, ¿no? Los caballeros esos. No, caballero Igneo, ¿no? Which is probably his ideal opening play because getting access to the Aqua Dolphin allows him to check to see if the coast is clear. Sincro de 6 o 7, no me acuerdo. Okay. Ah, el de la guitarra. The Symphonic Warrior. Los guitarristas. Hay un de péndulo de eso. It's created a different way. Oh, this is? It does. I believe it does count as a tuner because it was special summoned. The Warrior Rocks has an alternate summon condition. Sí, anestesia, joder. I don't believe it has to worry about the A ver, como dicen, es como una ventaja y una maldición al mismo tiempo. And Gallant, yes. But this isn't a tuner. Mira, That está, might not be a tuner in this case. el pavo ya está haciendo tiempo. Oh, if it's summoned from the Ignister or the Ignis. It becomes Ignister, sí, es un Ignister. Sí. Draco Slayer does make it a tuner, We're all good. rather. Or continuing. No, Jeff knows what he's doing. This is what happens when you get old. No, pero la suya es del pie y bastante encarnada. So if Son bastante you add profundas. back, okay. Pero es que hay niveles, ¿sabes? Como Back todo. The Templar. Yeah, when Warrior Rocks is special Vale, summoned, Lin you 3, add one supongo. phase of Pendulum Monster O Lin from 2, the no deck sé. back to your hand. Pay 1200 to search. And we're gonna go with Beyond the Es Pendulum. que We're going su to deck be es able to súper add raro. Juega como the Pendulum, but péndulos, if you don't perform con the Pendulum, Ignister, it's more or less con cartas de giro. Something tells me Jeffrey Y luego knows es un deck exactly Exodia, how men. he's Es going que to es una perform ensalada Pendulum que summon this flipas. turn to circumvent that. Es una ensalada que funciona, men. Both scales. Me va a hacer escala, tú. Ignite. ¿Escala? And now he's unlocked his true potential. O al revés, que también juega Pendulum Magician. Mi padre este men. No, Jeffrey, mi padre. Back. Pendulum one. Espérate, también lleva Venom. Purple poison. Mira, el pavo se ríe, míralo. Yeah, Jeffrey knows exactly what he's No going mames. to do now. It seems like he's hit the point of the combo that's Ah, familiar. espera, que lleva el the point zip of para the buscar. combo that he's probably gone through and practiced Search. What? countless times before this event. That one interaction, you know, required him to recalibrate a little bit, and I think we'll soon. Se va a find buscar out. Exodia. Here we are. The first Exodia piece has made it. into No me lo the puedo first game. creer. Look at First Justin's Exodia. face. Maybe Justin thought that, hey, this is maybe El pavo se ríe, no mames. Clearly no longer the case. What? Look at Justin. Ah, I think he's starting to entiendo. realize that he is about A ver, to un poco brusco, experience pero está bien. Exodia, the Forbidden One, on the very first turn. Dumping Blue Dragon Summoner. Ya te digo, Darío, es Send que the la Blue este Dragon también, Summoner into the Joder. graveyard. Using this prop protects something. Okay. Nah, es que encima va a ganar en 10 minutos el hombre. Va a ganar en turno 1, no me lo puedo creer. Que gane en turno 1, no me lo puedo creer. ¿Y cómo va a remontar el campo del oponente luego en turno 2? Well, we're En el going siguiente to Quick duelo. Summon now. Celine is going to gain counters. Celine. Arre, espérate que te sacas el We code, do ¿no? have spellcasters in the graveyard. That's going to gain some counters. There's 3 counters on the Celine. Use this. I believe you can summon back the Also, Three Blue dice. Blue Dragon Summoner. Yes. Thank you. Ay, se lo devuelve, qué grande. There has to be a reason why he threw that into the graveyard. Five, so Yeah, it should be 5. counters. The pendulum zones do count when Celine is counting the spells both on the field and in the graveyard. Mm-hmm. That's a lot of spell counters. You know, typically 3 is the point in which you care about, obviously, to be able to special summon, but Mm-hmm. It's fine. Oh boy. El un dedo, a la verga, en serio. No te creas, Marcy es más fácil, porque Marcy contra un Pendulum Magician, el Pendulum Magician te invoca 5 y robas una carta. I'm removing 3 counters. 3 counters have been removed from Celine. And we're Exactamente, gonna de la nada, cuando te back juegan eso y te ganan es como Blue mierda, Dragon ¿sabes? Summoner. this might be the other piece. Nah, la pura paja, gente. Es que Darío era el hombre paja. We're going to Y se pasó. summon further. Hostia, la oveja, qué peor. Is there a fusion that we can go into? Se va a buscar la otra, no me puedo We got into the leg. So now we know there are 2. Se ha traído la pata, no me puedo creer. Contact fusing. That must be. Bueno, sí, es verdad, con el drone sí la hace. Yes, Dino, Y además el drone es meta, se lo pueden the tirar. mighty Draco Slayer. Let's go summon back the. From the graveyard, it's now going to be able to summon back. Acá invocó por fusión, invoca desde el cementerio. Against counters, chain link. Link 3, I think unicornios, that's why ¿eso qué es there's 3 eso? Celines in here. Yes. Ah, no, la used vuelve a Celine sacar. 3 times to assemble the 3 pieces to Exodia with the blue dragon. That's Se busca la otra. 2 more pieces to go.
I think we have found the way that he's doing this. So it's not Ya, cuando las cosas duelen y tal, hay que ir al médico, gente. Queramos o no, hay que ir. A mí también me pasó algo, bueno, no, parecido, no tiene nada que ver, pero al final por no ir me ingresaron en el hospital al final. Tío, le va a ganar en 5 minutos, no, en 10, lleva 10. Little did you know, by round 4 of the YCS, you'd be seeing just that. Vale, le invoca. Jeffrey is 3-0 with this strategy. It goes to show you that when you enter a YCS, there are many different ways in which you can find victory. Of course, reducing your opponent's Nah, el mes está súper confundido, tío, está ahí. Using Exodia the Forbidden. Otra vez, ¿eso no es por turno, en serio? And we're getting another search with the Blue Dragon Summoner. I think he just needs one more piece, and one more piece. I'm as excited as you are right now. Había muchos OTKs, pero sobre todo el YuGiOh al principio era control, no era OTK. OTK era después, cuando ya salió Chaos. Cuando salió Chaos sí era más OTK. Pero al principio era control, con Jinso y así. Exodia, please. Is he going to assemble it? Oh, yes. ¡No mames! Exodia, obliterate. Wow. ¡No! That was amazing. Jeffrey has taken down the first game of round 4 with a 3-0 record. Y encima le hace el dibujito con el Exodia, saca la figura, bro. I understand. The goal is to get to the Y le dice Exodia. You need to get the time start to put the 4 with a obliterate. Mirad este momento del anime, gente. Este momento maravilloso, gente. Mirad este momento maravilloso. That's the final piece. Ay. Mira. Le coloca pun 1, 2, 3, 4. Y le dice viejo Exodia. ¡Qué grande, Jeffrey! ¡Ey, Joel! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, que acaban de ganar con Exodia en un YCS. No me lo puedo creer, men. No, mi padre, este hombre, mira, le voy a hacer sticker, le voy a hacer icono, men. No. Jeffrey, te has ganado un sticker, men. No mames, no. Para suscriptores o algo le voy a poner. Sí, en verdad, el anime es eso, que te metas un puñetazo y te tiran. Hostia, ha ganado el menú un YCS, tío. Con Exodia, men. Pero es que el pavo va 3-0. El pavo va 3-0. Eso significa que ha sacado 3 Exodias. Bueno, espérate. Rebobinemos. El pavo en un YCS, ronda 3 de un suizo de 9 partidas, va 3-0 con Exodia. Acaba de matar a 3 personas con Exodia. Este pavo es muy grande. ¿Cuántos años tiene? Yo quiero saber más de Jeffrey, gente. Quiero saber más del lore de Jeffrey. Este hombre... Yo he visto Exodias, pero que luego eran jajas, se quedaban en última ronda. Que este men está ganando con Exodia, men. A ver, no sé cómo va a hacer para ganar el segundo duelo, porque ahora su oponente va a ir primero y él va a ir segundo. No sé cómo va a remontar un campo jugando Exodia, pero... Es que me parece sorprendente, tío. Me parece flipante. Yo he visto Exodias, hay mucha gente jugando Exodia en grandes eventos, pero luego se quedan siempre últimos, tal, ¿sabes? Tienen malos resultados. Este man está ganando. Impresionante. A ver. No le viene para el río. Es una opción. Focused as his is today. I think it's going to be a bit more difficult for Jeffrey going into the second game, knowing that it is Tearlaments. Tearlaments have cards like Kelbag and Akido to just... Jota, pero me da igual, sabes tú. Cada uno a su ritmo. Vamos a hacerle. It's not the easiest thing to retrieve either. Es verdad, claro, es verdad. Aunque pierda otro en el primero. Él puede decir ahora, bueno, pues he perdido, vamos a ver. Espérate que tienes aire, agárrate los huevos, ¿qué aire puede llevar? Ojalá, se supone que ya está creado Dararán, pero no lo sacan, no sé por qué. Ya existen los hologramas y eso, pero no sé, no lo sacan. Es Konami. Konami mientras venda cartones feliz, no quiere más. Hostia, qué grande Jeffrey, man. Está ganando con Exodia 3 duelos seguidos.
for example, between Sí, the ya decision of existe. summoning Diviner of the Herald or Tearlaments Rhino Heart, you'd probably summon Diviner. Será muy caro, no sé por qué no lo han puesto, Just pero... knowing that milling 5 off the top of both players' decks Quizá la is mesa de los potentially presentadores speed pueda the tener Exodia eso. strategy, that might just be the play that he's tunnel visioning into, which makes a lot of sense. Bueno, in que he general visto anyway, tampoco que but sea in this súper particular bueno, matchup, ¿sabes? Simplemente sale el holograma, sale el I think bicho, there's hace la even animación y ya more está, that we have ¿sabes? to account for, because if we have to throw Y está el bicho ahí. Blue Dragon Summoner into the graveyard while trying to summon it back, what if Le ha ganado 10 Draw minutos, tío. happens that shuffles it back into the Tres deck, por you know, the Keldo shuffles it back. No, Those are el hombre sabe en qué año all vive. you can No. attack Jeffrey's strategy. No, güey, si está jugando Justin has some cards in the side deck, Pendulum and there's Magician four con of them, Ignite, cards that are generically good at the Hero, specific card in your que opponent's lleva el combo de graveyard Neos, that you Space pull, con Delfin. like the Blue Dragon Summoner might. It's definitely a card that could be that we might see here. Sí, estaría guapo por eso, la verdad, Naran. A mí también me gustaría, pero... No sé. Poner eso en todo el mundo, poner eso en todos los ITS sería muy caro, o sea, para Konami. No le interesa. Opponent's Ya te trying digo. to special summon countless times in one turn to assemble Exodia, the Forbidden One. Obviously, putting that on the field can be pretty beneficial. Yep, absolutely. Hey, what did Yugi's grandpa? Oh, look at this. Jeffrey's actually giving him a bit of history lesson about Qué Yugi's fuerte me grandma. parece. How fitting, since he Y ahí me está removiendo bien, sabe remover. Ay, qué grande el Jeffrey, tío. Remueve como yo. That is a good question that Justin just asked. This is a question that's No sé si eso es bueno o es malo, pero oye, grande este hombre. Ya se está riendo el men, se está riendo. Some strategies actually gear En serio se coloca, mira. in knowing how many Está pensando, sí, sí, me has ganado con Exodia, pero te voy a meter en una putiza ahora. A ver, a ver. Si le gana 2-0 es mi padre este men, es mi padre. Adiós los micros, como se escuchan de feo. Ya, viejito, cómo coloca ahí. Ahí está, clean. Clean. Muy... Understanding what your opponent could be playing. Not that asking in this particular match would Justin have been able to predict that Jeffrey was about to show up with Exodia. Ah, eso sería mucho teatro, Granán, pero bueno, podías hacerlo. 50 cards. Often you associate them with adventure package, you know, things that you can just meld together, usually synergize really nicely with each other. Mira, You have some free negations. El men ni mira su mano, literal. So El this is men ha definitely a dicho, wild ya card está. match here. He definitely wants to break up the Exodia pieces. You don't Ah, want no, to vale, está esperando a que le dé para empezar el start duelo. all five of them out, ideally. And because this deck is just filled with so many Fire Warrior or just Warrior in general extender monsters that can just special summon themselves, from Shade Brigadine to all the others, this deck doesn't necessarily need to cut its number down. So we're going into game 2 now. I believe Justin is going to choose. La música de los I don't Toon, tío. think, passing that opportunity is a wise choice. Literal, el Jeffrey, mi padre, acaba de mirar su mano y dice, ya no quiero verla más. Foolish Burial Goods. Which card would he send to the graveyard? Potential Trivi Karma. Trivy Cover is typically the card that I would send because getting access to the field spell allows you to set up an additional layer of interruption, which if I'm playing against Exodia and I'm unsure. Ah, le seté el campo. Ah, esa es la que te decía J para traer el campo. Totally different strategy. I want as many layers of interaction as possible. That adds the Parlareno into the hand. We're going to activate Parlareno right away. Activa el campo, Spell, colócalo bien, allow eso. him to add a Tearlaments card into ¿Buscas o no? Te me dejas de tirar a draw o algo. Copy Te of gracioso. Dark Ruler no more in Jeffrey's hand, so it will be interesting to see how that lines up against A ver, Justin's cómo es un Exodia la ensalada para ir Tearlaments is segundo. that historically it's been able to layer its interactions. Vale. You know, with graveyard disruptions, with cards like the Shuffler effects. Dios, el like micro de ese Eudora, men suena to fatal. being able to use the Primeval Planet. Le to corta, potentially even having muy two educado el mana hombre. effects. So a simple card like Dark Ruler no more may only take out one of those layers, and if Jeffrey needs to get through several layers, it might be difficult. Yeah. And starting off with the Descarta la Tearlaments. sending the Tearlaments cash tier. Ganó el Exodia, sí, ganó el Exodia. Ah, está en el segundo duelo. We do hit two cards. We have Rhino Heart. Tiró la trampa, me lió bastante mal el Tearlaments. Soliak. DD Crow is a card I was partially commenting on during the side decking phase. Whether you're playing the Bestial package or DD Crow or a combination of both, obviously in Jeffrey's shoes you don't want your opponent. No, no, to están jugando, ahora está la throw segunda. on any of the Exodia pieces, obviously. Ahora va primero el Tearlaments. In addition to that, on the Blue Dragon Summoner. Yes. Vale, está picándole la Bestial cadena. package would not work against It would not, exactly. Blue Dragon Summoner because that one is wind. Wind Monster, The yeah, I Wind actually had to Monster. go check that myself. It's one of those things that, you know, the Bestials Ni vino. by and large against the decks that you'd want to side Uy, them qué in mal mileo, are qué better, asco. but having additional cards like DD Crow that have a little bit of a higher range, although you don't actually get to put a monster on the field. You know, in this particular case, Justin's probably happy that he's got a No se suele usar, no, es raro, pero sí, se puede jugar. So we did send a Es buena card carta. from the Scream and the Sharon and the Tearlaments Cash Tira. That led to a lot of cards just loaded into the graveyard, adding into hand. I believe that's a halfness. Notably, it doesn't appear as though any of them were Kelbeck, Mudora, or... Ahora, ¿cómo va a hacer el combo? Yeah, that's pretty safe for Jeff.
That's important because those cards in both directions are forms of interruption, either by making it so that there's a shuffle effect. But that mill 5, I still am not convinced that Jeffrey has a way of winning. No, si yo me... Hostia, ¿te imaginas? Yeah, Dar ruler Evelyn very, Matt very tight. y saca eso otra vez. Potentially No that mames. you could, like you said earlier, you know, layering the disruption, it could be Mejor guadaña, ganarán. Guadaña. La guadaña. Y todo que elegir entre esos tres, y los arquetipos y tal, la guadaña. La guadaña con DPE, muy fácil de sacar. I think I can see where this one is going. If Justin is playing a copy of Abyss Dweller is going to line up perfectly against Blue Dragon Summoner. Aunque lanzar es buena contra el meta actual. Vale, va a sacar al Teen Types. De esos tres. Depende del meta, pero quizás lancea. Es la más útil. La más versátil. ¿Eso es un actual? ¡Ah! ¿Se puede jugar Tuali? ¿Está liberada? ¿Puedo jugar por los zoicos? My instinct would have been to go into Abyss Dweller there. But we're gonna see Sprint. Un momento. No, mejor la GTA 3. Sí, ¿no? Se llama así. Ah, claro, tengo que poner en inglés. Claro, sí, pendejo. Que la Valve está en inglés. Qué pendejo. ¿No? Eva, Crister, ¿qué tal? Nada, pues eso es muy bueno, tío. Sí, para traérsela al campo, sí, hicieron eso, sí. Oye, Jota, ¿la rana se puede jugar a 3 en Master, en TCG? ¿Es sabiamente genial? ¿Sí? ¡A la mierda! Hostia, rana 3, mi padre. Hostia, eso sí que es nuevo, gente. Me pongo a jugar para los zoicos, man. No preguntes antes de que... Yo pensé que estaba baneado a 1 por Spring. Está a 3, no mames. ¡A la verga! No mames. Quiero jugar para los zoicos. Sí. No, aquí no puedo usar habilidades. Aquí no. No, si no estaría roto en los decks. Muchísimo. De verdad, hay Master Duel también. Ay, puedo jugar Toali. Hostia, volvería físico nada más que por eso, por volver a jugar Toali, la verdad. Es que Toali con rana... ¿Se puede jugar rana falsa? Ah, pero está baneada la rana, está la Ronin baneada, ¿no? Huevos hay, dice. No, pero está baneada la Ronin, si no recuerdo mal. Sí, no, la Ronin está baneada. Claro, no puedo jugar por los picos por eso. Qué asco. Manito Spring. El Spring cagó el juego, la verdad. Yo quiero jugar por los zoicos. Con mis ranitas. Con mi rana falsa. Mi Ronin. Oh boy. Definitely have to put more thought into this because he knows that if he's unsuccessful. Que tiene un Predaplan, el papucho, el bicho de los Spring, el campo y el otro. Bueno. Date agrimentos, Milea, supongo. Nessie, Mosca ahí, otro campo. El campo no está uno de los Tearlaments.
Now, there are a lot of options for the Tearlaments players this weekend. Do you incorporate the horse package? ¿De Diablo? Pues pensaba hacer hoy, pero como quería quería ver el YCS y quería jugar con Miguel, seguramente mañana puedo jugar por la noche. Mañana después de Duel Links. O esta noche después de jugar con Miguel, puedo hacer eso. Podemos jugar esta noche, depende de lo cansado que esté. ¿Y cuántas horas lleve haciendo streams? ¿Quién sigue siendo fuerte? Because you can destroy one of your own cards and just more or less summon out a free level 6 monster onto the field. And then you get to trigger the effect of Kaleido Heart. A ver, esta temporada está guay, pero la temporada anterior fue una mierda. Pero esta temporada merece la pena, pero pídatelo en rebaja, no pagues 60 euros o 50, ni de coña. Paga como mucho 30. Que si quieres juego juntos, si quieres. And it's not typically the case that a unchained card would find Nah, Tearlaments, when there's an entire unchained deck itself that's devoted to the strategy that is perfectly playable. So it's interesting to see the deck building decisions. You know, I commented on whether it's the Shadal package, the Danger package, the Horus package. How about a small unchained card? Sí, claro, hacemos si quieres jugar en hardcore. Yo que ahora mismo estoy jugando en hardcore. De que si te mueres estás muerto, que se muere el personaje. Pero tengo personajes de normal. It does seem like he is going to go into an IP. Es más, tengo claro en el Diablo. SP. Solo estamos 3 o 4, pero... Is it enough though? Because, you know, Jeffrey could have a card like Harpy's Feather Duster, evenly matched, and we know he has the... Vean qué hacer, pero háganlo. No, está... A ver, yo creo que tampoco por un deck porque sea viejo no quiere decir que tengas que eliminarlo. Es como si cuando tuvieras que quitarlo porque es viejo, ¿no? Está ahí, sin más, la gente lo juega, sigue pagando por él. Santa Claus ¡A la verga, Santa Claus! Town, and it has just tributed off the screen. 2 Santa Clauses have been taken out. Now, that's going to activate Scream. Oh. No me lo puedo creer. So you definitely want to arrange this so that No me lo puedo creer. to get the beast. Se ha rendido. That was not enough. Se ha rendido. Okay, that was an interesting one. So Jeffrey simply just had a hand filled with... Se ha rendido. Se ha tilteado. ¡No mames! Must not have been enough to combo from that point. But he did play the crowd. Adiós, que tilteado se acaba de llevar el mid. Adiós, que tilteado. Oh, that was wonderful. There is definitely something about Jeffrey, and he definitely plays to the crowd. It's a beautiful thing to see. Oh, absolutely. No, no, no. Justin there was able to... El pavo se ha rendido de la tilteada que se ha pillado. Ha hecho como el J. Pues me he rido todo por culo, no por culo. No me vuelves a ganar con eso, tía. No me lo puedo creer. ¿Qué tilteada se ha llevado el pavo? No me lo puedo creer. Oye, poca joda, va 4-0 con Exodia, ese men. No me lo puedo creer. 4-0 con Exodia. ¿Qué cuánto gano? No gano nada. Si dices con Twitch no gano nada. Hostia puta. Hostia, ¿te parece poco 4-2 en un YCS? Hay gente con desmeta ahí y ha quedado peor. Hostia, yo creo que sí tilteo, tío. Porque si no te tilteas, pues dices, venga, gáname con el Exodia, tal, jajas. Pero hostia, sí tilteó el pavo, chaval. Ah, no, ¿se rindió? ¿Cómo? Ah, no, ¿qué? Oye, no, le han dado el punto al otro. What? Ah, no, pues le han dado el punto al otro. ¿Por qué se ha rendido el viejo? ¡Y se ríe el cabrón! Claro, pero ahora va el primero. A ver qué onda. Le va a tirar de todo. A ver cómo se protege el viejo. Well, if you're going to be, taking damage like that, this is definitely a deck that you got to make sure that running out of time does not matter because you're only being playing in the main phase anyway. Yeah, Jeffrey doesn't need to go anywhere. We were talking about ultimate win conditions earlier. Jeffrey. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que Jeffrey
es de esas personas, es un duelista honrado. Es duelista de la vieja escuela, que es honrado. Ha dicho, mira, vamos a solventar esto en el tercer duelo. Vamos a jugar todas las partidas que podamos y vamos a demostrar quién es el mejor duelista. No voy a andar lo de voy a leer tu carta, tal. Nah. Jeffrey es un hombre honrado, hecho y derecho, como el duelista de antes. Yo ganar, no gano, yo ahora mismo no estoy trabajando. Yo ganar, no. Ni madres. Yo sí, pero a tiempo parcial. No, pero a ver, ganarán. Te pueden contratar como profesor todo el trimestre, todo el año. Todo el año es muy raro. Y cosas así, pero... O te pueden contratar para una suplencia. Sin querer. ¿Qué pedo, Jota? ¿Y por qué me lo cuentas? No tiene sentido. No mames, tiene combo. Okay, this looks like it might be a herald. It is. It is Herald taking up the name. Ah, porque tiene combo para Exodia, vale. Y tiró los Santa Claus por los jajas. Vale, vale. Nah, Jota, ni queriendo te suscribes. Sí, claro, ganarán. Por ejemplo, antes de verano, de enero del año pasado, sí estaba trabajando de profe. Oh, no, we are yeah, it is going a fire. back. It's fire only. Oh. Ah, la ha pillado la jugarreta al viejo. Viejo cochino. Happy about that. I don't know if he has any more disruptions. You can tell on Jeffrey's face that his face has. Mira, está atento el cabrón, está atento. Viejo cochino, Combination, I would say. Jeffrey se la sabe, es de la vieja guardia. Dice, voy a invocar, a ver si mi oponente no me dice nada. Pero ¿y por qué el Neo Space no lo saca? Porque se toma en el campo. No, va a perder el viejo, no me lo puedo creer. No, por favor. No, va a pasar turno, no. No, qué sad, man. Quería que ganara. Really enjoying this match, even though it's a match that you might not typically anticipate seeing. Now, knowing that Jeffrey went first, if you decide to go first, you might not put as many. No, quiero la receta de este hombre, la quiero. Tiene que estar por internet. You're not going to have any. If you're playing a strategy like this, you are not giving Dark Ruler, Evenly Mad, Feather Duster, any of those type of cards. Santa Claus. No! ¡Está Brick! ¡No! ¡Está Brick! That buys Jeffrey another turn to try again, and he has a new normal summon. No, los dioses se han alineado, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Esto es lo puro, gente. Me voy a descargar este duelo, no me lo puedo creer. ¿Qué tiene torneos? ¡No! But there's still two warriors on the field. And will we get there? We got 15 minutes on the clock still available. Le quedan 15 minutos para hacer el combo. Antes lo ha hecho en 10, así que le sobra tiempo. He's going to win in this main phase if this combo goes uninterrupted, so El otro está mirando a ver, me saca bien. Hostia, las cartas en la mesa. No mames, las cartas en la mesa. Oh. No. He took off the seatbelt now. He's ready to go full throttle now. No holding back. And the effect to add is resolving, which I then assume going to mean that the effect to special summon from the deck is going to resolve. Can you believe what we're about to see? Yeah, I can't believe it. Right now we're seeing Exodia. So this is adding the pendulum skill, so you can still activate the pendulum because you just can't. El otro asumió su destino. Asumió su destino, no me lo puedo creer. Both of the pendulum zones covered. Asumió su destino, no me lo puedo Soul creer. effect. We're going to send an equip into the graveyard to summon out a level 1 from the deck. There's the Durandal. Durandal, yep.
I'm going to take a wild guess that's going to be a Renault. Ay, ya. Es que estoy flipando, men. Squeak, could be any of these guys. He has Ronald in hands already. Remember, he tried to. I mean, he That's could probably true. summon another copy of it. Hostia, que is a tiene Fire combo. Warrior. It is not restricted. You can special summon the other one from your hand just for having a Fire Warrior. So although it in and of itself is a Fire Warrior, there is no restriction. Durandal effect, targeting the Renault effect of Durandal, destroying itself, and to add a Fire Warrior into hand. This is where we're going to get Ignis. We're going to see this one play out now. Sí, el otro también es honrado, es honrado. Porque podía haber hecho tiempo el tema de, ¿sabes? Para haber empatado como mínimo, ¿sabes? Puede haber estado en plan, no, espera, tal, lee la carta, tal, aunque no tiene target, ¿sabes? Aunque si sospechas que tu oponente hace eso, puedes decirle al juez que mire la mano del oponente. Eso es legal, ¿eh? Le puedes pedir al juez que mire la mano de tu oponente. Para ver si tiene algo. Porque le puedes decir que está jodiendo mucho, tal. I believe that's a Templar. And now Ignis is going to allow him to special summon a Ignite from his deck. Y literalmente le acaban de decir, juega, ¿sabes? Lo que quieras, que no tengo nada. La bolas, voy a tirarla. We're gonna perform a synchro summon. No, este hombre está performando al máximo nivel, ¿eh? Este Jeffrey, ay mi madre. All right, we saw Warrior Rocks in the first game, and now we get to see it again here. La gente se está riendo, no me lo puedo creer. Adding back the Ignite Es que este hombre va a ser recordado como el que fue ganado por Exodia, ¿sabes? Es que es muy heavy, ¿eh? ¡De la gente! On the pendulum, yep. On the pendulum, we're gonna load the scales up. Justin sitting back in his chair thinking. No me lo puedo creer. Oh, No me lo deja vu. puedo creer. It's a repeat. Y la... He's repeating some of the iconic opening episodes of the YuGiOh. Oh yeah. Show. This is episode 1 with Exodia. It is. He's just repeating it over again. Justin also sitting here for the ride now. No me lo puedo creer. Now, this might have been the case where you have to put in so many cards to counter the strategy. You might not have the pieces for you to start your own engine and make you get going. I can't imagine that he would side out cards in Yo voy a tirar la as ahí. classified. Ahí voy a tirar la as, para que no invoque la I would Venom. imagine that he would side out maybe a Divine Incarnate type card that obviously isn't going to line Maybe up. the Nessies, Mothmans. You don't need those ones because they're not good to open. They are pseudo starters. O ahí para que no busque, porque si no busca una pieza ya se fue. Ahí hubiera sido bueno. Es que el men tenía para ganar. Here it is. Literal, le tiras una as al Cid y ya ganó. Porque no juega con el batería, no juega Crossout, no juega nada. Le tiras una as al Cid y ya está, no tiene forma de traerse. Being able to dump the Blue Dragon Summoner through this interaction of protecting the Time Star Magician is genius. And Celine's coming onto the field now. No, si lo paras, porque no tiene otra forma de buscárselo. ¿Cómo se busca si lo llegas con eso? Es su forma de traérselo en la mano. Oh boy. And this combo inherently puts a spell in the graveyard. Y recuerdas una vez por turno. So if there was ever that concern that you didn't actually get access to a spell. Para invocar otra vez. Pendulums, well, nope, this combo puts Al chiquitín, busca. Likely we're going to see a cross sheep being summoned right after this. El problema de esto es que ya cuando te haces famoso y te conoce la gente en el YCS, te hacen counter inmediato. Ya saben que juegas, ¿sabes? The Ignis and the Draco Slayer and the Pendulum. We have everything we need. We have one leg. Nada, More to gente. go. And now he's going to conduct the fusion summon by tributing both of these for the Dino Nister power, the mighty Draco Slayer, and that's going to trigger the cross sheep effect. Blue Dragon Summoner. And Blue Dragon Summoner left the keys on the field, decided to come back and grab them again. Activa ovejita invoca. Justin just trying to check everything, make sure all the I's are dotted and the T's are crossed by just verifying the fusion requirements, or in this case for the alternate summoning requirements. Otra vez está calado esa. Yo no sabía que salía más de una vez por turno. Second Celine. Es como Lumina y eso. Any of those Celines would be so high value. I think there's just Se trae ya. enough to do it. Mira. Oh, Justin's face Ya me lo is puedo just creer. priceless. Ya, mira, Jeffrey ahí todo motivado, ven. Goes wild here. I'm trying to let them take the wheel right here. La gente se parte la voz. Celine number 3 is going on board. La tercera. Ah, cómo abusa de esa carta. There's all the ton. Ya la tropa se ría por no llorar, ¿sabes? En Oh plan. boy.
Another leg. Ya, ahora le va a hacer la de pum, 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 pum. One more piece. The crowd is chanting. One more piece. This is a historical moment here in Indianapolis. Nah, Oh histórico. my Esto es goodness. histórico, gente. Esto es historia de YuGiOh, gente. Os lo digo de verdad. Esto es historia de YuGiOh. Appaloosa. A Pulusa le va a negar. Just in case. We're going to go into Appaloosa at the end of this. This is clean. This is very clean. We got the other. ¡Ay! And 5 pieces have been assembled. The leg. ¡No! Y le hace la formita, tú. Exodia obliterated. Y le da la mano. Eso es detalle. Unbelievable. Wow. the Mira, mira, mira. Ahí toda. ¡A la crowd verga! Oye, que mira, esto es YuGiOh, gente, coño. Una buena comunidad. ¿Qué ha ganado, tío? We love to see. El hombre mayor. Nah, mi padre, Jeffy, mi padre. Mira con gafas y todo. Soy yo, men. Nuestro padre, es nuestro padre, gente. Esto es historia de YuGiOh, gente. Esto es historia de YuGiOh. Sin joda. Exodia beating one of the meta favorites. El chaval es bajo, buena onda. Bueno, mira, los jueces diciendo no me puedo creer lo que estoy viendo. Of YCS Indianapolis, just that, in alternate win condition, moving on undefeated. Hostia, chaval. What a crazy play. Can you imagine when your friends ask you like, oh, what's your record? Oh, I'm X-1 right now. ¿Te imaginas? Exodia van. Oh, that's Exodia. Hay que con amigo igual, ese tiene que estar muy fuerte. Y le da la mano otra vez, dos por segunda I vez. even lost to Exodia after he Ah, qué grande Jeffy, gente. because I interrupted his opening play, but all I could do was set a monster. Oh, No, increíble, increíble. wow. I'm more or less speechless right now. Activo mi carta de campo, las gafas. Seen games like this, especially at, you know, No, all increíble. undefeated. Gran duelo, mejor persona, Y también su oponente, también, Muy buena onda, También te digo, para encontrar gente así, ojo. Hay gente que incluso le ganas con Exodia y se lo toma mal, ostras, Esto es la magia del YCS. La magia del YCS, no puedo decir más. Qué grande.